Tayo ng MS yan. Yung shoot natin. Pare, pukad ako pare. Patele ako. Ba't naglalag ako? Ako na naman, no? Kailan si W? Ngayon pa ako Josh Pad. Teka. Naglo-loading ako pare. Hindi ko ba friend yan? See? Wait lang. Mema, be. Naka-added na pare. It's parang... Ay, okay na. Andiyan ka na, patele na ako ah. Okay. Ito na gan. Auction. Kapit Gabriel, please. Revive. Hello. GG's boss. Ano naman na ba't lag ko? Need mo ata i-restart yung ano niyan, boosters, di ba? Kanino slot ko, Boss Josh? Boss? Kanino slot ko? Kay Boss Carl, boss. Habang wala pa siya, G mo lang dito, boss. Sige. Malaro ba siya? Nag-start na tol. Tara na. Okay na ba kayo lahat, ya? Tara, tapakil. Wait lang. Dual lang ako Discord, ya. Pasok na ako doon. Wait lang, ha. Okay. Tara, pasok ka agad dyan. Pasok. Patay, dalawang FPS, patay. Ha? Gago naglago ko, ya. Sige lang, bilangin nyo lang, pre, ha. 8, 7, 6. Bilangin nyo lang sa inyo, pre. Naglag ako, eh. Hindi na ako bibitaw ng image ha, kasi wala pa siya. Get ready, combo. Labas na ako? Hindi, naglag ako. Sorry. Akin. Ang tagal ng loading ko, eh. Hindi ko maan, ha. Sikay, naka-ampli ba ito Sikay? Sabihin mo itay ha. Sige boss. Sikay, tsaka game. Wait lang, pare, ha. Wait lang. Wala, naglalag talaga ako ngayon, ha. Yag, Sikay, tsaka V8 Yag sa Gucci. Wait lang, pre, ha. Ba't yun ito? Need mo ata i-restart yung client, boss. I-restart? Oo, ata. Huwag na, sige, pwede na to. Game. Tara. Wait lang ako tapat siya. Ano kasi yung nalalaman ko. Tara. Tapakil ulit yan, tapakil. 3, 2, 1, pasok. 8, 7. Namatay si Jake. Tignan natin si Jake, Sana. dito lang muna, pre. Wait, sakbo tayo pa L2. Magkakatiran tayo dyan. L2 muna. Ito, ready combo. Aray, nag-miss ako kay BRJ. Walang patch daw si Jake. Aray mo. Ang yan. Game. Sige, tapakil ulit. Tapakil. Tara, 3, 2, 1, pasok L. 8, Tagay sagot eh. 7, 6, Pitik mo na yan. 5. Tikitan nyo na, 4. Tikit na, 3, 2, 1, ready, combo, up. Okay, palag, tangin na build damage ko ya. Okay, palagan nyo. Yan? 1-9? Ba't build damage ko? Isang bagay tayo.
Tapakar ya, tapakar. Kami ah. Ako pitik ha. Ilang, tapak lang R ya, tapak lang R. Tara, 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5 minutes niya kuya, parto, agad tayo, parto. Takbo na Arto to, ready, combo. Asloyan niya, okay, ready, combo. PRC na naman. Ang ina mo ko. Buwit yun ah. Sakit. Ayun, nireso pa ako talaga ni Kenji. Opal. Tara. Tineme chugs. Wait lang. Tapakar ya, tapakar. Tapak lang Arya, tapang. Okay, balik kayo Arya. Tara, 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sa baba, 2, Jags, bitaw. 1. Tara, ready, combo. Up. Rito ko naman. Okay, palagay nyo. Tutu. Damage na yun. Parang hindi ako Ay, ako na. Tapak mid ya, tapak mid. Happy match. Okay, tapak mid ya. Tara, 3, 2, 1. Pasok. 8, Compress na guys. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung pro archer ready ka ba? Dapat patay. Parang hindi ko siya napatay. Alam mo. Preso nga kuya, preso pa rin. Ay. Preso X. Pasok mid namatay. 8. Okay, palagin nyo. Pasok mid namatay ha. Okay, pasok lang mid. 8, 7, 6, 5, 4, Damage. 3, 2, 1. Yung barcode dyan, yung barcode. Itable na. Ang balala to. Oh, wisit na po. Kinancel ako eh. Hayop mo. Yung Swilya. Patayin niya. Si Udas, ang sakit. Gago. Yan pa pre, may pushing, pa-push. Lagyan nyo, tapak mo na mid ulit ya, tapak mid ulit. Sige, happy match. Sige lang, tayo natin si Jack. Lipat L. Tara, 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, combo. Up. Okay, palag. Palagin nyo. Ba't sila nagdumi sa akin? Kaya tadayin ako ngayon ah. Si damage. Si damage. Okay, kaya na si Yags bitaw. Tapak mid. Mid na. Ikaw yung match. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6. Match Yags. Mid siya agad. Takbo tayo ha. Takbo agad. 3. Wala siya. Yawa. Right side nga muna tayo. Right side muna. Makikiliban tayo dyan niya. Utang. Wala tayo. Siya. Okay, slow. Sa baba lang ha. Sige lang, silang ka dyan niya. Skill lang dyan ka dyan. Palagin nyo. Jay, happy match. Palagin nyo. Labas ako. Ayun na. Tapakil ya. Tapakil. Tara, 3, 2, 1. Pasok L. 8, Ako na mag-match. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, combo. Patayin niya. Always yung XXX pa-BA. Patay kayo dyan niya. M yung H. Ito. Pa-BA nga yun pre. Yung ilo. Cancel yan. Aray, ito yung HM. Ba't di sila nagmimiss sa akin? HM. Revive. Si damage Yags ha. Ikaw na pumili. Tapakil ulit ya.
Wag, lipatar. Lipatar. Esperibay nyo na dyan, pre. Esperibay. Tapak tel. Arar. Tara, 3, 2, 1, pasok ar. 8, 7, 6, and ang mga FS, 5, 4, MH, 3. Ang MH natin niya. MH. Takbo. Pati nyo to, pre. Ito na, ready combo. Okay. Sige pa, slow. Ito. Slow, up. Pasukin nyo, ready combo. Up. Grabe. Okay, palag. Atras. Makakatras kayo. Happy match. Revive. Tapakar ulit ya, tapakar. Tara, 3, 2, 1. Pasok ar. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3. Tabulin nyo, 2, 1, ready, combo, up. Busin niya. Sige, palagin nyo. Putang ina, ba't sila nag-miss sa akin? Grabe. Ano pa kaya tatandahin ako ang pukuta? Takot ko naman ako. Ba't nag-miss? Tapakar ulit ya, tapakar. Si Damage Shags ha. Tapakar. Okay nila. 3, 2, 1. Pasok ar. Wala si Jack. Okay, 8. 7. Rest si Jack. 5. 4. 3. 2. MH. 1. Ready. MH Combo. yan. Okay, palagay nyo. Gamit kay IC ah. Pabihin yung mga pwedeng bihit niya. Ready. Combo. Yan pa, yung Seiji par, pushing, yung Seiji, BA. Pabihin ako yung Seiji, pre. Grabe si Positive. Yung Kel. Balik. Pasok ano. Pasok kaya. Pasok ar. Wait lang ya. Pasokar, mag-image ako. Pasokar. Damage siya. Wait lang yan. Pasok ar. Nagkakadaran tayo. Babanga mo na. Baba. O, atras. Angat nyo. Hanggang R2. Tara, balik tayo ha. 3, 2, 1. Tara, balik. Ready. Combo. Okay, palagay nyo lang dyan, palag nyo lang. Aray ko. Ano lalaki? Tulong tayo dun niya. Wait lang, SP na ako. Tapak. Wait lang ya. Tapakar lang muna. Wala mo nang papasok ya, Kaya tapak lang. Liguran natin Ako ulit. mag-image Dali. Shags ha. Ako mag-image Shags. Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Damage nyo agad yan, para makatakbo tayo. 3, 2, 1, tara, takbo, baba. Deke sa likod nyo, pre, pansinin nyo. Okay, boss, takbo. Ito, boss, tara, ready, combo. Up. Boss. Biglang, palagin nyo lang. Deke, press sa likod nyo, ready, combo. Yung Pro Archer nasa mid lang, nagpa-farm. Pro Archer. Nasa mid lang. Ano, nag-miss. Okay, pasok kayo mid. Ito, nagpa-farm lang Patay dito. na. Pasok kayo mid. Busin niya. Sige. Aray ko. Pareso. Okay. Push nyo papunta area. Okay, punta kayo area. Eh na, pusin na ako sa mayayagdan niya. Okay.
Sabi niyo, pagkaya pa niya, tapakar namatay, tapakar lang muna namatay. Sige, may chugs ha. Kaya tapak lang R, tapak lang R, tapak lang R, tapak lang R, ya. Hindi may ko. Sige lang, sige lang, sige lang. Tapak lang R, tapak lang R. R, 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 R. R, 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 tapak R, tapak R, tapak R, tapak R, tapak R. Jack, andyan ka na, Jack. Tara. Papantayin tayo, 3, 2, 1. Pasok, pasok nga, pasok, 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 pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, baba, 2, 1, ready, combo. Up. Patay yan, pre. Okay, palagay nyo lang, palagay nyo lang. Oy, ay. Okay na oh. Dami. Dami na, pula mo puta. Ay. Hindi ako image. Wait lang ya. Tapakal ya, tapakal. Lipat mid ya, lipat mid. Labas na dyan ya, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, combo. Up. Tang ina miss. Sige, palagay nyo. Palagay nyo, pre, palagay nyo pa. Tang ina mo, wala pala. Yeah, revive. Esper revive na. Tapak mid ulit tayo, tapak mid. Sige lang. Lipat R. Tara, 3, 2, 1, pasok R. 8, 7. Tumabay sa atin. Parto, emis na nga, parto tayo agad. R2. Luwapit, pabiingay ng Almartires, pre. Ready, combo. Atras muna. Pinatay tayo ng pusa. Kitang-kita. Wala mapatay si pusa. Tapos na sa top. Tapakil. Spare revive. Gamit kayo yung spare pre. Parang hindi tayo nandito. Patay ako ya. Wait lang. Patay. Gilang. Teka lang. Tangin na, ba't di ako makapag-revive? Wait lang ya. Kaya tapakil lang. Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, pile 2, 3, 2, yung G2Y, pabihin akong G2Y, pre, nasa likod nyo. Ayan o, ito mga to ready, BRZ, pabihin. Takin na, di mapatay, yung puta, puro misam. Yung oy, magbihin lang kayo dyan, pre, bihin lang kayo, sabihin nyo sino nabihin nyo, pre. Magsalita naman kayo, pre. Patay tayo dyan. Sino yan? Sino? Sino? Putang ina. Sino? Yung oy, ito yung oy, oh. Patay ka dyan, Silvia. Yung oy, nabihin na yan. Nabihin na pa yan. Yeah. Balik tayo L, ha. Dito lang muna. Image. Tara, 3, 2, 1, tara, push, balik. Ito, ready, combo. Hindi nyo Palagay nyo. Kaya cancel yan. Kaya balikan nyo. Yung ito na lang, oh. Uy, tanga. Ang kabaya. Tara, pail. Tara, 3, 2, 1, tara, pail ya. Ito, cancel yan. Wala ko kasama mag-combo, sayang. Ay, gago, di nag-miss sa akin yun. Okay ko. Sige lang, palagay nyo lang. Tapak mid namatay, tapak mid. Tapak mid. Okay, kay lahat ya. Tapak mid. Ilabas nyo na ya. Patay tayo dito ya. Sige lang, patay kami, wait lang.
Okay. Lipat L. Tara, 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6. Papatayin ba to? 5, 4, MH. 3, MH. 2, 1, tara, ready. Combo. Iyagaan mo ng image. Palagyan nyo yung Seiji, pre. Yung Nersa, BA, pa-BA. Pa yung Pro Archer. Yung PRC pa. Ubus yan. Sige lang, palagyan nyo. Sa likod nyo. Patay tayo. Litod na. Teka, nag-sync yung image. Lang, palag. Tapak L ulit yan, tapak L. May MH ya. Wala nag-sync kanina. Walang CT. Wait lang. Pinga ako po, ayun, matay ako din. SP nyo muna para di ka mapatay, pre. Tapak L. Backpoint kayo. Backpoint, tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Ayun, mamatay pa sila. Okay, ilang muna. Slow up. Laruan nyo ngayon. 7, 6, dito lang muna. 5, pasok L. 3, 2, 1, ready. Combo. Up. Okay, pre, palagyan nyo. Sabihin na yun, kagitsin. Papalingin nyo. Inang lag, kuya. Tanginang PC to. Tapong ko na tawang PC na to. Tanginang miss pa. Kaya tapakil lang namatay. Kaya pasok L. Pasok L. MH siya. BL, pre, BL. Okay, push nyo L2. Sinapapi pala to. Patayin ba yan, boss? Okay, tumitira eh. Patayin nyo yan, oh. Happy, oh. Palagyan nyo. Kaya palagyan nyo. Nice, kawan. Balik kayo L niya. Pasok L na matay. Yags, may reso kay Yags. Pasok L na matay. Balik kayo L. Tara, 3, 2, 1, pasok L. 7, 6, 5, 4. Ay, miss kaya dyan. 3. Pasok L. Pasok L. Balik kayo L ya. Pasok L. 8, 7, 6, 5, Ano kayong image, ha? 4, 3. Yung barcode, 2, 1. Dito mo lang yung barcode dyan ya. Yung damage ko sa kanya. Okay, palagyan nyo. Okay, palagyan nyo. Sa likod nyo. Yes, ang daw. Wait lang ya. Wait lang ya. SP na ako. Tapakar. Tara, 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa baba nga, 1, ready, combo. Up, kyo. Putang ina mo. Bogi ko. Kala ko mag-miss sa akin. Ano lang ba't dito mag-aala? Okay, pasok R naman tayo. R lang muna kaya, pre. Pasok R. Tara, pasok R. Pabags nga yan, pabags.
Okay na, Damage okay ka, na. Yags. Pa-BL, Jack, pa-BL, tara. MH. Baba nga tayo, baba tayo, ah. MH. Diyan tayo narinig. Tara, parto. Narinig ba kami ni Yags? Nagsabi siya kanina. Parto. Hindi ko marinig yung command. Pa L2, balik tayo L2. 3, 2, 1, push. Pa L2. Okay, L2. Parang madurusod ka kan parang. Ito, slow. Up, kay long. Tutong kay long. Tara, push. Tara, ready. Combo. Up. Kinakaugaw mo dyan, boss. Sige lang, palagin nyo. Isa lang napatay natin doon, parang mer. Tingnan mo yung takbo namin dalawa, oh. Tapak L. Wag. Tapak mid. Ay, R. Ito. Tapak R. Esperbay nyo na yan. Tapak R. Sige, pasok kayo, R. Ina mo. Nakapasok ako, patay. Wala na papasok ka. Esperbay nyo na yan. Para sabay-sabay tayo. Tapakar ulit. Habang nag-argy to. Damage. Sige lang, okay lang yan. Tapakar. Isang combo lang tayo dito. Tara, 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, DOD lang, George. 2, 1. DOD. Up! Tangina mo. Sige lang. Palagyan nyo. Wala namatay. Napatay ako isa. Nakatay kayo? Napatay ito. Sabi may tsaka. Ano yung nakita? Tapakil. Pwede natin si Jack ya. Hawak nga kayo, SP nyo muna. Baka tirahin kayo, SP nyo muna. Natin natin si Jack. Jack, wala ka pa, Jack. Dali, tapakil. Need namin PL mo, tol. Tapakil. Wala pa, yeah. Tara, pasok nga yan. Pasok. Diyan lang sila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, all way. 1, ready, combo. Up. Okay, tutukan sino dyan, pre. Tutok nyo na. Okay, gawin kayo cancel ya. Okay, cancel nyo. Sige ito. Buwisit. Tapak mid yan, tapak mid. Mid, 3, 2, 1, pasok mid. Damage. Okay. Uy, dito. Sige lang. Dito lang muna. Right side. Ready, combo. Maka-image ko lang dun eh. Biglang pumasok 8 shot. Di tayo nakatakbo. Tapakar. Wala ka pa, tol, Jack. Tapakar. Yan. Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, Damage mo kaya? 4. Magsalita ka yan. Narinig. Ready, combo. Paul Way. Ito na, unahan ko to. Paul Way, ready, combo. O, cancel yan. Sige, palagyan nyo, pre. Ito pa, pre. Sa likod nyo. Cancelin nyo. Sige, cancel yan. Tangang kapaya. Tara, balik tayo pa. 3, 2, 1. Tara, balik pa. Ready, combo. Up. Tangina, puro miss ako. Dito ako sa labas na, andayan ko lang ngayon. Sige lang, pasok ka, Jack. Pasok ka. Tara, ready, combo. Up. Okay, palagyan nyo. Pasok ka. Ubus pa to. Pasok ka. Besos. Image siya. Tara, patakbo. Arto. Ready, combo. Sige lang, palagyan nyo lang, pre, ha. Hindi ko mapapatay, Kobe. Si damage. Tang ina mo. Hindi kita patay dun.
Tayo nagka-clash Revive. tong raid ng BH, oh, ng BS, tapos etong ano, Saan? Tapakel. Saan yan? sa N. Tara, tapakel. Revive yan, revive. Tapakel. 3, 2, 1, pasok. 8, Nirentahan Seven. niya ito pang pa-MMO. 6, 5, 4, damage siya. 3, 2, Wala ka na. tara, takbo. Diretso pare. Hawak slow, ha. Slow. Up. Guys, ano na, first target lang tayo. Ready, combo. Up. Okay. Gamit cancel. Slow. Up. G2Y yan. G2Y. Pansinin nyo. Ready, combo. BRC naka-BA. Tangina, puro miss ya. Si Oy naka-BA. Okay, palagay nyo lang. Sino naka-BA? BRZ? Patay ya. Aray! Bus mabagsik po na tayo ako. Sige lang, revive tayo. Nabula si Pusa. Wala yun, pre. Ay, ko. Tapakil ulit yan, tapakil. Sige, revive muna. Ayatin natin sila. Teka lang, juice. Sige lang. Backpoint kayo, may backpoint kayo, ya? Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, CD. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, combo. Up. Okay, palagay nyo pa. Gago, napindot yung SP. Tarantado. Putang ina, kumukombo ako. Bigla napindot letter D. Okay, pasok. Putang inang yan. Tang inang yan. Kumukombo ako, bigla Kita 8. Pababas dyan. 6, Wala nga, nilapatayan ko. 5, Ilan 4, pa? 3, 2, 1. Tabo na yung mga ano, ha. Okay. Dito pa. Itabol na rin yan, pre. Itabol na. Aray. Triple kill yan. Sige, palagin nyo. Sige, palagin nyo. Ba't yan, naka-BA yan? Si Jason naka-BA. Patay na ako. Tapakil ulit ya. Teka lang, sabay-sabay tayo. Sige, tapakil. 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 3, 2, 1, pasok. Image ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito muna sa may L-box siya. Ready, combo. Up. Aray ko. Inong yan? Sige. Galing naman nun. Okay, palagyan nyo lang. Top 30 na ko yan. Nakakabot pa ako dito. Tapakil ulit yan. Ay, gago, naglag. Oh, tapakil. Tapakil. 3, 2, 1. Pasokil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, combo? Okay, palagyan nyo. Yung WRX, oh. WRX, pre. Ako, kinama ko Aroy, si Jason. kwa, si J-Soul. Wisit ka na Jason. Palagyan nyo. Yung pasok kayo L, pre, pasok kayo L. Ay, wala na, SP na lang. Okay, spin na ulit. Tapakil ulit. SP, tapakil. 3, 2, 1, pasokil. 8, 7, City agad bro. 5, 4, MHBL. 3, 2, 1, ready, combo, up. Ay na, promise. Kaya cancel yan niya, ready. Slow, patayan. Okay, dulo. Sa, sabihin pa ako nun. Hindi, Dito kaya na muna. lang kita. Kasi level 1 yan eh. Tara, 3, 2, 1, tara, push tayo, balik. Unaan nyo, pre, unahan nyo. Nakabihi ako ya. Okay, ready, combo, up. Okay, nunahan ko na oh. Patay ang puta.
Tanginang. Puro BA na abot ko ah. Okay, tapak. Wait lang. Tapak. Tapakal. 3, 2, 1, pasok. Yan na, pumasok ka. 8, 7, 6, 5. Kay Kiwai. Tara, balik tayo. Pa L2. Okay, recto nyo L2. Pa R2, 3, 2, 1, tara push, R2. Okay, recta. Hawak slow ah. Okay, diretso kay Kyo. Tara, move. Diretso, abot pa yan. Slow, up. Diretso, ready, combo. Up. Tanginan nyo, boost. Atras ya. Atras. Hawak slow. Balik, slow. Up. Tangina mo, nagmisa. Hindi nagmisa. Sarap nun ha. Okay. Tapakar. Lipat mid. Mid. In 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, combo. Okay, palagay nyo. Yung putya, yung ano pre, yung barcode, so, nasa portal lang pre. Nasa portal lang pre, nasa portal lang. Nasa portal lang yan. Busyan nyo. Oh, busyan nyo. Aray ko. Wait lang ya, para revive na ako. Kumindan tap. Tapak mid. Tara, 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7. Gaya yung bumaba muna yung AP pre. Tik mo na yan. Dito lang muna. Dito nga sa R side nyo. Magkakatamaan kayo dyan, pero dito lang. Tara, combo. Tara, ready, combo. Up. Atras. Nakakatamaan kayo dyan, pre. Tara, balik. Tara na, parto. R2. Ito, ready, combo. Up. Patay tayo dyan. Putang ina mo. Walang nag-cancel. Hindi na lang ako para cancel. Wala pa. Dyan. Rest dyan. Balik nga kayo, Arya. Balik kayo, R. Pisa ko na yan eh. Balik kayo, Arya. Cancel lang. Wag na sa R. Ay, dikit Game mid kayo. Mid. Punta kayo mid. Tara, tapak mid na matay ah. Tara, Yegs. Pasok Yegs. Okay, pasok mid. Bab siya. Dikit muna sa med. Dikit muna. Mag-image ako pre. Dikit lang. Bilisan lang. Sige. Wala, si Di Reso. Takin hindi namatay yung Pro Archer. Pa-BL. Ay, gago. Sino yung pumatay sa akin? Pro Archer, dami killing, no? Dami. Tapak mid. Sige, pa-image. Okay. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. 8, Dikit agad. 7, 6, 5, 4, 3 pa-BL, 2, 1. Tangina mo. Sige lang. Ay, puta. Okay, palagay nyo. Tapak mid ulit. Nagka-clash ah. Sige, tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. 8, Image yan. Kitty. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Baba. Pail. Ready, combo. Aray ko! Cancel mo, boss!
Okay, palagyan nyo. Deck niya, sa likod nyo. Aray! Ang ina mo. Ay na naman doon yan. Okay, palag nyo dyan. Palag nyo. Tapang mid ulit yan, namatay. Tapang mid. SP revive nyo na yan. Tara, SP revive. Tapang mid. Tapak mid. Wait natin si Jack, pre. Tapak mid. Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, yung 4 archer, 4, 3, 2, 1, ready, combo sa pro archer, ya. Ito, oh. Patayin. Eh, palagi nyo ito, pre, oh. Pangin na ba? Patian ako, please. Oh, tangin na. Namatay na naman, pareso. Pasok mid. Pareso. Pasok mid. Ay, iba ni Reso ni Yags. Tutok mo sa ano, Yags. Okay na mo, Diyos, namatay ako sa'yo. Hindi mo nyo ka. Okay, pasok mid. Pasok mid pa BL, Jack. Okay. 8, 7. Yung WRX, pre. Cancel ako. Okay, palag. WRX, pre, ready, combo. Up. Kinalakansin yung BL. Bitin damage kong puta. Ikay, walang BL. Okay, palagin nyo, pre. Palagin nyo. Like ko. Ang cute yun dyan, boss. Pasok ko lang mid. Pasok ko lang mid. Pasok ko lang mid. Ay, ko na one hit ako. Okay na mo. Nice to, nice reso. Drop city, boss. Pa-drop city, boss. Mabilisan, boss. Oh. Okay, palagin nyo. Labas. Drop city image namin natin. Josh, Hoy, senti tayo, pre, para hindi dikitan yung main wave. sige, tapakel. Hindi naman malubutin yung senti. Nakasunod kasi sila sa kanila, pre. Tapakel. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5. Wag na yung ano, wag na yan. Pababa. Wag nyo hit yan, wag na hit, pre. Ito yung senti, sa likod. Ready, combo. Okay. Ito pa, sa baba. Paar. Ready, slow. Up. Atras. Okay, palagin nyo lang. Ready. Lipat. Boss. Gato bike mo. Parahin ko, hindi ka gumapang, boss. Ayaw. May mix sana kita, eh. Pasok kayo mid nga. Pasok kayo mid. Pasok kayo namatay. Pasok mid. Pasok nyo mid. Pabay dyan. Drop city, B. Drop city, B. Nakakapaya. Long drop, Bata ka pa. Sarap pa. PL ako, Jack. Yan, di pa. Hoy! Okay, pasok mid ya. Yan, Okay na yaman kayo lahat, ya. Diba, mamatay kami. 8, 7, Ito to ate. 6, 5, 4. Itabulan niya. Yeah. Okay, palagay niyo. Aray. Okay na mo, dalawang beses ka na. Uy, shit yung archer. Tarantado ka talaga, pare, hindi mo ko siniis dyan. Ayoko na. Tara. Hindi na Tara, ako. lipat. Ito, nandito ay, healthy. SP revive ya, tapakel. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, ito wala mga image, 6, 5. Wala tayo city, ako na-drop. Dito mo na yung pre, ready, combo. Up. Mochi. Ito pre, wala mga image pre, oh. Tama sa akin, pre, may slow yan. Patayin mo, Okay. pre. Tara, ito pa, AU.
Ito, Retso nyo. G2Y. Hindi, wag na yan. Dito nga, baba. Wag na yan, wag na yan. Senti lang hanapin natin, pre. Senti lang. Ilang tayo para makagat ko yung main wave. Tara. Ito mga to. Atras. Botang. Nun layo naman nun. Lala eh, no? Tignan mo naman yung pesto ko. Layo ko na, pre. Tinamaan pa ako. I-revive. Hanapin natin Senti. Wala. Hindi sila masusundan. Harap sila sa bandals. Okay, tara, hanapin natin. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Ito, 8. Wala ko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede combo. Wala akong BL. Sayang, hindi ko papatay ito. Ayun na. Tsara. Palagay nyo. Sige, palagay nyo. Batusay. Yung YC. Yung batusay. Okay na lahat yan, may image na lahat. Takbo nga tayo, 3, 2, 1, tara, takbo. Yung YC, pre, oh. Yung YC. Go image tayo, pre. Higit muna, pre. Patay. Diyan, boss. Yeah, dyan lang. Sabay nyo lang sa mid. Pasok mid na matay. Pabihay dyan. Yan, oh. Mga kupal yan. Pagpamedi kay Pes. Sikya. Tara, ready. Yung Archer. Archer, ah. Yung Archer. Yan sila. Patayin niya. Tara, wala na image, ha? Gago ni Yan yung- Pusa. Puking ina. Visit. Si damage. Naghahabol. Nasa panganim pa eh. Oh. Sige lang. Sige, happy mate. Senti tayo, Josh. Prayo mo lagi yung senti para hindi kayo papabalikin sa main wave pag tinutulungan nyo sila. Hindi ko alam saan nagpasok yung ano yun. Walang Hanapin nagsasabi. natin. Saan ka ba? Tara, di lang. Hanapin lang natin ang hanapin. Tara, pasok. Para malaya kayong makapag-party. 5, 4, 3, 2, baba nga. 1, ready, combo. Pabihin nga, pare. Pabihin. Pati ako, pabihin nga. Nice one. Ano lang yun niya? Hindi, tara. Eko! Nasa taas yata sila, pre. Oy, pre, magdedep tayo, pre. Hawak na pala ng OIP, pre, ha. Aray ko, puta. Pares. Dip tayo stars. Si damage siya. Ayan yung mga senti, pre. Papalaser sila, palaser. Palagan nyo. Nice one. Tara dyan. Wait lang ha. Pasok nga mid na matay. Balik kayo mid. Hawak na pala ng OIP, pre, oh. Oo nga. Doon tayo humarang tol yung mga pakyat. Tara, image na. 3, 2, 1, image. Takbo. Laser, recta laser ha. Recta laser. City mo. Yan. Eradicate. Pumindot yung, boss, tara, boss, Sky. Pumindot yung, ha. Retso, boss. Image mo sayag. Next ka ba? Dubaan, boss. Dubaan. Tara, boss. Loko! Huy! Boss, tara, boss. Recta mo, base. Huwag ka na, Yags! Patay! Okay na mo. Tangina. Di sumunod sa akin si boss po ako, sayang. Nakatagos na pa naman ako. Pre, MF, na to. parade. Nandito kami, boss. Nasa MF kami, boss. Hindi ako nakinay na mo. Okay. Di napatay. Di kayo sumunod sa akin, pre. Sayang yun. Kamatay kami. Sabay. Makukuha yun niya. Bilisan nyo. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. CS Revit, image lang ya. City, MH Yags! Bilis! Habol lang yung VA. Image. Tagal po. Image yan. Nakuha na.
Half MH daw. Oh. Tayo tol, harangin natin Vandals. Wait lang, pre. Tapakel. Tara, 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, Ano mag-MH 6, City boss. 5, Boss City 4. boss. Nalulot city ko, 2, 1, ready, combo. Up. Combo na kayo, pre. Bus yan, sige, palagan nyo pa. Wasak tol. Boss, palagan nyo. Sige, palagan nyo, pre, palagan nyo. Boss, Boss City agad. Oh, Pasok L ulit, pasok L. Damage. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, Damage bro. 2, tang ng tagal, MH, MH, bitaw mo na agad yan, takbo, puta. Ready, combo. Yung third ya, patay nyo. Okay, diretso. Slow. Up. Diretso. Wag yan ha. Wag yan ha. Lagtawan nyo. Radyo. Pasok may, wait lang. Dito lang muna. Dito lang. Degi. Na-cancel na. Buto na-cancel ko. Arawasan. Dikit mo na, please. Damage. Go MH. Dito lang ha. Ito, MH oh. Ito. Ano? Tangina na, babaliw na ako sa pinagsasabi ko tol. Oh, tangina, business to. MH yung sinasabi ko. Tangina kasi MH yan ng puti. Tara, dito nga pre, hawak nga. Tara. Josh, di natin yan kaya. Huwag tayong bumasag dyan. Harangin natin yung maharang sa OLP para makakyat. Hindi tayo makakabawas dyan. Saglit lang tayo dyan. OLP nga, ubos dyan. Low MH. Dikit mo na. MH. Gabito mo na, pre. Balik ya. Balik. Padaanin natin yung OIP, pre. Padaanin natin yung OIP. Sige. Sige, balik. Kaya harang. Get na yun nila. Alam mo na tayo. Silip lang tayo ya. Wala. Balik. Pael 2. Yan. Okay, inang yan. Ay, pumasok ko sila. Ito, ready, combo. Up. Gago, naglag ako, pre. Okay, palagan nyo. Tol, sige, ubos lang. Kinakancel ko. Nice ka, one. Pa-BL call, Jack. Ubus sila. Tara, pasok. MH Tara. na. Pael. Balik sa L. Baka nandito pa yung iba, pre. Ito. Wag. Atras. Yan natin sa kanila yan. Tara dito. Balik. Palay sir. Ito, slow. Naka-slow yan, ha. Okay, par. Silip par. Atras. Magkakatirahan tayo dyan, ya. Okay, dito naman na. Remage muna tayo dito, pre. Remage. Siyempre, ready. Tara, palagaan. Ready, combo. Up. Okay, dito lang. Wag yan. Papasok yung OIP pre sa R, ha. Papasok yung OIP sa R. Balik nga tayo media. Yung mga namatay, pasok kayo media. HR nasa L. Okay, kung hindi nagwis sa akin. Okay, pasok kayo media. Balik kayo mid. Dali. Pasok mid namatay. Yo. MH yan. Pasok lang mid. Takbo agad yan. Wala ko na MH. Okay, takbo nyo. Diretso na laser. Yung G-Sol. Okay, diretso nyo. Ayun tuloy, nagkabasagan sa taas. Sa taas yata. Tara. Ito, slow. Up. Aray, putang ina mo. One talaga ako. Pare, Ang ganda ng dapa nyo dun, ha.
Yun pa, oh. Putang inang yan. Sink nga, sink. Nandito yung senti, pre. Tapar. Sabay-sabay yung daba. Tara, pasok ka. Para makagalaw ka, pasalo ko isa lang. Sige lang. Okay, gumalaw ka, pre. Gumalaw ka. Tara, 3, 2, 1. Ubus muna, pre, ha. Tutok lahat sa senti, ha. Baba na lahat, tol. Baba kayo, pre. Bumaba kayo. Huwag kayo sa Arto, pre. Bumaba kayo. Sige, baba mo na lahat, tol. Teka lang, ha. Silip nga sa mid, Jack. Okay, Pasok mid na, tol. Yung mga namatay, pasok kayo mid. Yeah, pasok lang mid, tol. Sige, pasok mid, tol, ha. Pagkabuhay, pasok mid lahat. Akyat sa mid, tol, ha. 3, 2, 1. Tara, pasok mid, tol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, May match, ha? 1. Okay na kayo, okay na. Nakaset na kayo dyan. Okay, mid title. Meron na, tara. 3, 2, 1. Tara, kalat lahat sa mid, tol. Okay, galaw na, tol. Sa mid na, tol. Pakiubos na to, mga to, pre. Pakiubos na. Kilos na lahat, par. Kilos na. Sige, ubusin nyo pa, par. Ubusin nyo lang, tol, ha. Pwesto lang lahat. Pwesto lang. Pasok mid. Sige, galaw pa, tol. Sige, pasok lahat sa mid ng namatay, tol. Pasok lahat sa mid. Okay, pasok mid lang, tol. Pasok mid pa. Tara nga, Josh. Sige, tara. Galaw ulit tayo, Okay, paset kami, pre. Padlap nga ako ng city, pre. May city ka dyan. Okay, 3, 2, 1. Tara, takbo tayo, tol. Pababa na tayo, tol. Laser na tayo, tol. Lianan natin sila dyan, tol. Naglalaro na lang sila, pre. Okay, laser lahat. Ready. Okay, laser lang muna, tol. Ready. Combo. Up. Patay, pre, ha. Okay, tulak. R-side nga, tol. R-side ang galaw, tol. R-side lahat. Ready, combo. Combo. Up. Pwede na to, pre. Ubus to, pre. Putang ina, pre. Hindi natin nabakbak. Sayang. Okay, isa pa, boss. Sigaw yan, ha? Okay lang. Sigaw si Masuawa, ha? Angas mo dun, ha? Ang galing mo. Sobrang ganda ng pwesto natin doon, boss. Isa pa nga tayo, boss. Apakar lahat. Para apakar. Wag na mag-ar andyan yung BH. Wag na mag-ar. Lipat ng mid. Okay, lipat ng L. Lipat ng L. Pasok kay lahat, tol. Pasok kay lahat. 8. Wag na to galawin, tol, ha. Wag na yung HR, ha. Ito. May mga sentip. Okay, 5, 4, 3. L to tayo, ha. L to lahat. 2, 1. Tara, combo. Up, pwede na, par. Senti lahat dyan, pre. Ubus yan, tol. Sige, pakiubos yung senti, tol. Pakiubos pa. Sige, galaw lang, tol. Pakiubos pa. Apakel ulit yung mga namatay, tol. Apakel. Nice ko, wag. Isa pa, apakel, tol. Apakel lahat. Dadalahin ko kayo lahat sa senti, pre. Apakel pa. Sige, apakel lang. Sige, 3, 2, 1. Tara, pasok tayo, L. Pasok L. 8, 7, 6, 5. Baba mo na, tol, ha. 3, 2, 1. Bitaw MH, tol. Baba mo na lahat sa bato. Sagdan, tol. Baba na sagdan. 3, 2, 1. Push, pabalik, tol. Balik lahat. Ready, combo. Up. Eto, senti na ulit ng lahat, to. Ubus yan para atras ulit. Baba. Get ready, slow. Up. Ubus to, pre. Kinancel ko yan, tol. Sige, ubusin nyo pa. Ready, combo. Akyat. Combo. Up. Ubus to, pre. Ulit, ha. Ubus lahat, to, pre. Ang ganda ng pwesto natin, tol. Ready, IC. Up. Nice ka, tol. Sige, ubus pa, pre. Ubus pa. Magresto na. Kompleto kayo dyan, ha. Huwag kayo magkalas-kalas, par. Ready, 1. Ang ina, pre, intense, pre. Isa pa, tol. Pasok L yung mga namatay, tol. Pasok L. Paharang lang yung senti, boss, ha. Senti lang palagi. Dadaan na yung OIP, ha. Pre. Pakiubos yung senti, pre. Balik nga muna dito sa hallway, tol. Hallway muna lahat, pre. Di, punta ako. Pabalik ako. Hallway lang. Wag na yan, ha. Wag na yung mga yan, ha. HR. Ay, putang ina, pre. Ano ba tong mga to, pre? Iyo. Yung iyo. May iyo. Yawa. Nasa L pa kayo, tol. Kaya harang muna tayo sa L, pre. Harang muna lahat sa L, harang. Gagalaw na tayo, tol. Gagalaw na. 1 minute. Akyat tayo. Pasok L lahat. Kaya pasok L. Pag may MH na, tol, pabitaw na. Dikit nga lahat, pre. Dikit na kayo, tol. Kapag MH. Okay, 3, 2, 1. Tara, ready. Combo. Up. Pwede na to kay art style. Aray ko. Tol, di tayo aabot. Wala na. Sumurrender na yung OIP. Tayo mid. Kills ba kayo, pre? Apakel. 3, 2, 1, pasok L, pare. 8, 7, 6, 5, 4, Bill. 3, 2, sa hagdan, ha? 3, 2, 1, hagdan. Ready, combo. Up, pwede na, par. Ubus yan. Sige, ubus pa, pre. Ubusin nyo lahat, tol. 1 minute na lang. Wala na to. Ready, combo. Up, eto, J12.
Puting ina mo, nakakapatay pala yun. Akala ko tanga siya, pre. Akin. Okay, laro niya lang to. Laro niya na lang. Out na to. Wala na. Yan pala, nakakakalas na kayo, pre. Nice game, boss. Nice game pare. Nice game. Out mo. Bitin damage ko. Putang ina. Wala tol, dapat tatlo pre. Dapat at least tatlo nakadayo na tapos tatlo din yung nakaan. O kaya dalawa yung nakaan. Nakabay naman ha. Pag may tatlong die na tayo dito sa ano, sa raid, Abupo. kaya na yan baka-baka yung lahat. Hindi na nakapula kasi kaya Sabog pa. Nice game boss, di ako nag-RBB, TY. Yung RBB pare, sa bagay ako kailangan ko eh. Tatlo na lang eh. Di ako nag-RBB kasi pati natamad ako dyan. Thank you bossing, thank you. GG.